अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बात की कि इमरान खान को धोखा मिल सकता है मुस्तकिल करीब में, क्योंकि कुछ इस तरह से जायचे का आपने हवाला दिया। मेरा सवाल कुछ मखसूस इस तरह से है कि यहाँ पर बैठे कुछ लोग, कुछ सियासतदान जो इमरान खान का साथ छोड़कर गए हैं, वो अपनी निजी महफिलों में भी ये बात करते हैं कि इमरान खान को तो अब धोखा वहां से मिलने वाला है जिसका अंदाजा इमरान खान को ही नहीं है और जिसको इमरान खान बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, उनका इशारा बुशरा बेगम की तरफ है और उनकी इस तीसरी शादी को भी लेकर बातें हो रही हैं। तो अगर मैं यूं पूछूं कि इमरान खान को बुशरा बेगम से कोई बेवफाई मिल सकती है, इस बारे से जायजा क्या कहता है? देखें, इस वक्त खान साहब के जायचे जो उनकी वाइफ का सितारा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये सब इनकी आप समझिए कि नाकस अकली की निशानदेही है। मुझे जायचे में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि खुदा न खास्ता उनके आपस में तल्लुकात ख़राब हैं। जायचे के मुताबिक बुशरा बीबी उनके साथ बहुत मुखलिस हैं। ये जो बातें उड़ा रहे हैं एक बापर्दा खातून के बारे में, इनको कम से कम कुछ सोचना चाहिए। इस दुनिया में हर खातून जो है काबिल इज़्ज़त है, हमारी बहनें मतलब हमारी बहनों जैसी हैं। हम तो वैसे जायचे में भी मुझे कोई नज़र नहीं आता ऐसी बात कि वो कोई धोखा करेंगी। धोखा इनके साथ देखें, बीवी का खाना जायचे में सातवां होता है। अब धोखे की निशानदेही जायचे के 11वें खाने में, बीवी वहां कहाँ चली गई? वहां पे जो धोखे की निशानदेही मैंने अर्ज किया वो उस पे है जो दोस्त हो आपका, जिससे आपको तवक्का हो कि यार ये फलां टाइम में मेरे काम आएगा और वो ना आए, उसे कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो धोखे और बेवफाई की बातें की, पिछले 9 मई के बाद तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो शख्स जिसके बारे में कोई गुमान नहीं कर सकता था, बल्कि इमरान खान साहब गुमान नहीं कर सकते थे, उन्होंने मुतअद्दिद नाम भी लिए कि जिनके दानने पे उनके बड़ा अफसोस हुआ। अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल सुकड़ कर रह गई है। वो लोग जो अभी तक बड़े वफादार साबित हुए हैं, या तो वो छुपे हुए हैं, या वो सामने नहीं आ रहे, या वो दूसरा वो तबका है जो जेलों में पड़ा है। इनमें से भी मजीद खान साहब को कोई धोखा मिल सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, मेरी अर्ज सुनिए, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब मुकद्दर में लिखी जो चीज़ होती है ना वो ज़रूर आती है। जब मैंने प्रेडिक्शन की, उर्दू पॉइंट पे मेरा एक इंटरव्यू आया, मैंने कहा इनका करीबी साथी ने धोखा देगा, तो लोगों ने मुझे पूछा कि शाह महमूद कुरैशी है। मैं कहा यार मुझे बंदे का नहीं पता, मुझे नहीं पता बंदे का। वो तो चंद दिन में फैसल वाडिया साहब सामने आ गए कि ये बंदा है। अब मुझे उसका नाम नहीं पता था। इस तरह जो लोग इनको ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, ए खान साहब के जायचे में जिन्होंने खान साहब को छोड़ा उन्होंने अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। वसीम साहब, उनके पास रास्ता कोई भी नहीं है। और जो मैंने अर्ज किया था कि आप खान साहब की शोहरत का आलम ये है कि ये खंबे को भी खड़ा करेंगे, लोग इसे वोट देंगे। अब जो इलेक्शंस हुए हैं बताएं क्या हुआ है इसमें? बिल्कुल अभी सही तो कह रहे हैं। गए नहीं हैं, खान साहब यही हैं। और मैं आने वाले वक्त में वल्ला मतलब अल्लाह बेहतर जानता है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं यही हूँ यही रहूँगा। लेकिन जितना मेरा छोटा मोटा इल्म है खान साहब के बारे में, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ खान साहब वापस आएंगे और दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। उनके अलावा कोई बंदा नज़र नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिंदगी और मौत की बात की। बिलाशुबा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इस वक्त इमरान खान के बारे में जेल में, क्योंकि जब से वो 5 अगस्त से गिरफ्तार हुए हैं, या तो बुशरा बेगम उनसे मुलाकात करती हैं, उनके वकला मुलाकात करते हैं, या उनकी बहनों को 1-2 बार मुलाकात की इजाजत दी गई है। जो भी शख्स इमरान खान से मिलकर आता है, वो एक बात तो कहता है कि इमरान खान है, और वो कहते हैं कि जितना अरसा जेल में रखना चाहें रखें, मगर वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे। मगर एक बात जो मुतवातिर की जा रही है, वो ये है कि इमरान खान कमजोर हो गए हैं। तो इमरान खान के जायचे में उनकी सेहत के हवाले से क्या बातें हैं कि उनकी सेहत के ऊपर कुछ असरात पड़ सकते हैं? मैंने पिछली वीडियो में हमने अर्ज किया था भाईजान, जोहल उनके जायचे के चौथे खाने में है, नेपच्यून के हमरा है। और उनको जो खुराक दी जा रही है वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम इसमें, मैं तो अपने जायचे को कमज़ोर महसूस करता हूँ और मैं दावे से कहता हूँ खान साहब अगर कमज़ोर हैं सिर्फ ग़ज़ा की वजह से, और कोई बात नहीं है जायचे में। खान साहब किसी तरह की जहनी उलझन का शिकार भी होंगे?
ڈیفینیٹلی جی، ذائچے میں جب ستارہ چھٹے خانے میں جاتا ہے، وقتی طور پہ وہ بندہ مطلب تھوڑا پریشان ہوتا ہے، اور چھٹا خانہ ویسے بھی بیماری کا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں وسیم صاحب، ذائچے کا بہت سارے قوانین ہیں ذائچے کے۔ اس ذائچے کو جتنا زیادہ غور کریں اتنا زیادہ اس کے اوپر باتیں سمجھ آتی ہیں۔ جتنا میں نے ذائچے پہ کام کیا، کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، 4 دن بعد، آج سے ایگزیکٹ 4 دن بعد زہرہ اپنی ریورس ختم کر دے گا۔ جب زہرہ اپنی ریورس ختم کرے گا، الٹا چلنا ختم کر دے گا، مستقیم ہو جائے گا، اور یہ آنے والے 10 سے 15 دنوں میں آگے جا کے مشتری کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، جو ذائچے کے 9ویں اور 11ویں خانے میں ہوگی، اور 11ویں خانے میں جو مریخ بیٹھا ہوا ہے، ایکچولی وہ زہرہ کا مطلب گھر ہے جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو خان صاحب کی مقدر یاوری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے ذرا ریپیٹ کیجئے گا، خان صاحب کا؟ خان صاحب کی مقدر یاوری کا وقت ہوا چاہتا ہے، ستارے پازیٹیو ہو گئے ہیں، خان صاحب اب مطلب کامیاب نظر آ رہے ہیں، آگے آنے والے وقت میں ان کی کامیابیاں اور بڑھ رہی ہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ کہا کہ خان صاحب کی مقدر یاوری یعنی ان کا قسمت کا جو ستارہ ہے وہ مضبوط ہونے جا رہا ہے، کھلنے جا رہا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ انہیں عدالتی کیسز سے بھی بری کرائے گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کے علاوہ اگر اس ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا شخص وزیر اعظم بھی منتخب نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آج کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جو بھی مزید سوالات ہوں گے ناظرین کے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ ختم کر دے گا، مستقیم ہو جائے گا، اور یہ آنے والے 10 سے 15 دنوں میں آگے جا کے مشتری کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، جو ذائچے کے 9ویں اور 11ویں خانے میں ہوگی، اور 11ویں خانے میں جو مریخ بیٹھا ہوا ہے، ایکچولی وہ زہرہ کا مطلب گھر ہے جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو خان صاحب کی مقدر یاوری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے ذرا ریپیٹ کیجئے گا، خان صاحب کا؟ خان صاحب کی مقدر یاوری کا وقت ہوا چاہتا ہے، ستارے پازیٹیو ہو گئے ہیں، خان صاحب اب مطلب کامیاب نظر آ رہے ہیں، آگے آنے والے وقت میں ان کی کامیابیاں اور بڑھ رہی ہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ کہا کہ خان صاحب کی مقدر یاوری یعنی ان کا قسمت کا جو ستارہ ہے وہ مضبوط ہونے جا رہا ہے، کھلنے جا رہا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ انہیں عدالتی کیسز سے بھی بری کرائے گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کے علاوہ اگر اس ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا شخص وزیر اعظم بھی منتخب نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آج کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جو بھی مزید سوالات ہوں گے ناظرین کے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔